Mayong aga sa tanan. Magatindog kita palihog kag maga-pray kita. Silent prayer aton pangamuyuan aton mga kauturan nga pakadto pa lang kag kabay pang Ginoo magadulong sa ilang safe and sound. So let's pray silently. Psalms 84 verse 11, For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Ang Ginoo magpakamaya sa pulong magkanta kita sa inyong hymnal. Kaya nga ako hymnal. Page 71. Wala gali leader subong no. Anyway, sa pasulit si pangamuyo anta ang yan nanay tuod no nga lain gid subong ang pamatyag pila na ka days, so nagpuli siya anay sa Boracay kay
Siya to yan nagabantay, si Pastor Ritzy. Anyway, pangamuyuan to sila. Jesus saves. 7-1. Sing. We have heard the joyful song. Jesus saves. Jesus saves. Salamat gid kabay pa ang Ginoo sa gihapon naga-remind sa aton that indeed He is our Savior. Another hymn, page 72 or hymn number 72, Are You Washed in the Blood? Katahon nga may kalipay sa ating Panginoon, and once and for all, God will wash our sins. 72, stanza number 1, sing. Have Jesus for the cleansing blood. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? Yes, Lord. Are your garments
ang ambahanon, kabay pa nga sa aton bala nga mga kabuhi bilang mga Kristohanon, we should always realize that once and for all, God cleanses us sa iya nga dugo, kag amo lang gid na ang makatinlo. So I hope and I pray nga sa gihapon ina nga ambahanon mag-motivate sa aton sa padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Alright, so pangamuyo kita. Ginoo, salamat sa sining adlaw nga sa gihapon udya kami makatingob sa pagsimba. Salamat sa kaginan nga imo ginhatag. And even Lord, nagpangamuyo kami nga bisan pa man ang mga manugsimba sa sining adlaw, ikaw mag-remind sa ila nga may pagsimba kaya. And we just pray nga ang imo nga pagtuytoy, ang imo paghatag guidance sa bawat isa Ginoo, nga makalambot sila diri or makalambot sila sa tagsatag sa Ginoo ka mga simbahan, labi na gid ang mga Kristohanon diri sa palibot. Ginatugyan namon sa imo kabay pang ikaw gid mag-remind sa ila. Kapangamuyo kami bisan pa man Lord sa ini nga ginatubang namon padayon nga sitwasyon. Kadamo lang, kagayhan, little by little Ginoo hagan-hagan man kuntani ang amon mga balatyagon tungod kay may ara times nga nagnubo man ang COVID cases. But Lord, sa gihapon bangod sini may mga kauturan kami, may mga abyan kami nga natapnan kagayhan bangod sina ginkuha mo sila. Kagaya Ginoo, kangay Ginoo subong sa kay Pastor David. Salamat Lord sa gihapon nga ang iyang kabuhi nangin ihimplo, nangin pagpakamayo, nangin blessing sa damo kag kadam-an nga mga tao. Napangamuyo kami padayon ikaw mga comfort sa family David, bisan pa man Lord sa iya asawa si Ma'am Ging kag sa iya kabataan. We are praying Lord nga ikaw man maghahatag sa ila sing pag-ayo kag comfort sa gihapon, and even subong Lord nga apat sila ang nabilin nga positive sang COVID nga ni, pero kabay pa nga ikaw gid mag-extend sang healing sa kay Ma'am Ging, sa kay Noynoy, sa kay Inday, kay Nonong. O Ginoo, ginatugyan namon sa imo. Kag bisan pa man ang church sa Ruhas, kabalo kami nga may ikaw gid ibutang dira ayhan nga mangin pastor nila. Pero as of this time Lord, tama gid ya kasubo nga pamalandungon, kabalo kami nga may mga Christians labi na gid ang mga miyembro dira nagakasubo sa pagtaliwan sang imo alagad. Gani Lord, nga salig ko sa imo kabay pa nga sa gihapon magamotivate sa amon nga ang kabuhi nga ginhatag mo sa amon ini gamiton useful dira sa imo, because we know that only one life, so soon it will pass Ginoo. Kag kabay pa nga ang ini nga kabuhi mangin galamiton sa gihapon sa pagdayaw sa ngalan mo, labi na gid sa mga trabaho nga ginsangon mo sa bawat isa. Opdan mo kami sa pagpadayon kabay pa sa gihapon ang imo pulong ang amon pamalandungan kagayhan ini mangin amon kusog kagabakod sa adlaw. Nasalig kag ginatugyan namon ang tanan sa imo sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, basa ako diri sang dinalhan sang kasulatan sa Psalms 37. Psalms 37 verses 23 down to verse 24. Psalms 37, 22 to 23, or 23 to 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord
upholdeth him with his hand. Kabay pa ang Ginoo magpakamaayo sini. Antes kita magpadayon ka magpamati sa pulong sa Ginoo, pamati kita sa isa ka special number mera. Special number. in life is to be known for loving Christ, to build a church to love His bride, and make His name for far and wide. For this cause I live, for this cause I die. I surrender all for the cause of Christ. All I once said, I will leave behind. For my joy is this, for the cause of Christ. He is my song of Christ, regardless of and pride. When agonizing questions rise, Jesus, all my hope abide. For this cause I live, for this cause I die. I surrender all for the cause of Christ. All I once said, I will leave behind. For my joy is this, for the cause of Christ. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. For this cause I live, for this cause I die. I surrender all for the cause of Christ. All I once said,
Praise said about my life that I live more to build your name than mine. For the cause of Christ. Okay, salamat gid sang pinsay sang bahanon. Sa uman mayong aga. Dalayon ang Ginoo sa gihapon sa sining adlaw nga makapadayon kita sa pagsimba. Although last few days ago ang mga kasubo bala nga aton nagyan lalo na gid sa pagtaliwan sang abyanta kag nangin pastor naton for how many years, Dre? Tama ka kalit, tama ka sudden ang iyang pagtaliwan. Although, wala man niya sa kamot sa Ginoo, wala man sing tawag ni, wala sing gulpi, wala sing siling sa iban nga mga tao, do kanugon, wala no? Kaya kung lang taon ta tuod gin-order sa Ginoo na ano kay may ara na ang Ginoo sing kuan sina timetable sa kabuhi ta. Galing lang bala mo every night naga-video call kami na tanan kami nga mga pastors nga diri sa Aklan, Western Aklan kag sa iya. Kag damo man ga-attend kag every night and then every Tuesday may ara kami Bible forum. Every night na pud namon ang amon professor da si Pastor Elmer Taglorino. Siya man na ang nag-pioneer sa Rojas. Daw kanbla daw kahilidlaw kay ti siya daan permina ang final word mo si Pastor Renel kay ti kabalo naman ta sa iya prinsipyo sa iya mga panguna-una tama kasulid na ang iya doctrinal stand and conviction tama kasulid. So that is why sa amon Bible forum siya na permi ang final say, final word. Ti sa Martes nga ni wala na siya, hindi na naman siya makaupod. But anyway, after sa tublas ang 11 PM, kasi naga-monitor mo may mga gakunta kami, video call dito. Sang previous days gali, sugid ko lang ang ginambali Ma'am Gingging no kagabi sang video call kami. Mga previous weeks siya bala, naga-research siya sing mga results sang COVID cases, especially ang may mga comorbidity nga casualty bala. So gina-research na kag ginatawag niya na si Ma'am Ging ati isusurya sila bala dito kami naghili gabi sa pagisuryanay. Sinaway ka mo na ginulusungan ng inbana mo ko. I mean, sa iya sitwasyon, gina-refer niya, iya subong nga damo na siya maintenance, damo siya balatian, tanan bala, ara sa iya. Every now and then, ginastorya na si Ma'am Ging, kag-istorya na. Kag isa pa, sa si Ma'am Ging gali ka duty sa hospital, ang iya 3 kabataan, gina-disciple niya, kag gina-orient niya na nga daan. Gina-prepare niya na bala nga daan. That is why subong sa mga post na ni Nonong, ni Nonoy, magbasa ka sa mga post niya, makahibi kagid, makatangis ka. Kay gali, sugid ni Ma'am Ging kagabi, nga every night, samtang ka-duty siya, gina-storya na niya mga kabataan. Gina-prepare niya na bala. Sabi no? So, at least, I mean, gina-preparahan niya gali. Ginakuha niya yung mga kabataan. Pero grabe no, kasakit kag kasubo siling ubaw. Trip. That is why siling ni Nonoy, siling nga kabulokong ang paglakat ni tatay timing dito sa Ginoo. Kay ang tanan plaster niya na bala nga daan. Last time nga napagkitain namon, kaya ang iyang salakyan ginbakala ng Edward de la Cruz. Kami nagkuha to sa Rojas. Disiling ko may ara ka di bike, way ka gid ka bike sinya mig nga kung maglakat ka sang pulo katikang daw ginhapo ka na.
Sige nga, ti ano gidugayan tahaw. Amo na bala na plaster namon subong nga sugilanon. Ginakuha niya bala may ara sang mga words siya nga subong sang wala na siya mabalay mo. Gina-arrange ang tanan sa Dios. And I believe nga Pastor Renil is now in a better place. 59 no iya edad. Pero ang iya kabuhi naghatagid sang dako nga pagpakamayon nako nga blessing sa ginambata gina sa kadam-an nga mga tao, no? So siling ni Ma'am Ging, Pastor, tapuso namon ang amon quarantine kay ti subong I think sang last night nakapila pa si ang i-cremate ang lawas ni pastor mo. So nakapila pa sa Iloilo ti si Pastor Borao tuya ang nagapatigayon. Tapos kung mag-abot man gid ang iya nga kuan ang iya abo mag-ano sila sang visit with the proper protocol hambal ni Ma'am Ging, may viewing. And then siling niya, pwede Pastor, ano yung masuggest mo every night may virtual service kita. Siling ko maigid mami, i-invite mo mga pastors through sa Zoom or through sa Facebook Live. Pwede na. Siling niya, siling ko mahulat lang kami ma'am, kaya titamo man mga pinamangkot. So I hope no nga i-plaster sa Ginoo kag sila tanan gali iya positive subong ang iya kabataan nga tatlo kag si Ma'am Ging. Positive sila pero siling niya kuan naman pastor daw may mild symptoms. Siyempre naka-close contact sila sa tatay nila. All right, so in any rate ang Ginoo mag-comfort sa ina nga family. Now, pamalandukan pala natin diri mga abyan ang Psalms 37 verse particularly in verse 23 and 24 ginbasa ko gaina bala. May ara kita series of topics aton nga Bible reflection every morning ang kuan bala ang walking with the Lord, worthy of walk, gina-series naman ina. Now this morning our message based sa sininga dinalan sang kasulatan a steps of a good man. In continuation sang aton bala nga topic ang growing spiritually, continuing to grow based sa sininga gindala naton or ginibasa naton wala lang madugay. Siling niya, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Ang ginawa pa kami sa pulong. Now, what makes a man becomes a good man? What makes a man becomes a good man? Of course, kung ato lang tawon, a man does not become good just because wala siya nagagamit sang bawal nga ang druga, wala siya nagagamit. Hindi man matawag ang tao nga good siya tungod kay wala siya, hindi siya palahubog. A man does not become good just because may mga damo sa kwarta. Kag kung imulan taon sa Bible gani sa Isaiah 64 verse 6 or 64 verse 6, a man does not become good by his own goodness. Kung imulan taon dira sa Isaiah, kaya nung ginambal da Isaiah 64, siling niya, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as left, and our iniquities like the wind have taken us away. A man does not become good by his own goodness, according to this verse, nor a man becomes good because he do not use drugs or he is not a drunkard.
Muna bala? Now, makita natin mga biyandri, how does a man become a good man? Now, in Psalms 100, kung dumduman na ito na, amo na ang aton ginabasa perme as our call to worship, no, nga dinalan sa kasulatan. Okay? How does a man becomes a good man? According to this verse, Isaiah or Psalms 100 verse 5, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. We can find in a verse that only the Lord makes a man become good. Ang Diyos lang. When a man believes and receives Jesus Christ in his life as his Lord and personal Savior, according to Romans chapter 10 verse 9, lantawa pala dre. Romans 10 verse 9. If we, Romans 10 verse 9. Siling sang verse, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Only God can make man a good man. When a person puts his trust, when a person receives Jesus Christ for salvation, he will become, the Bible says, a new creation. In 2 Corinthians 5:17, a new creation, same as a good man. So, ano makita diri? Ang Dios lang ang nagahatag sing pagbago or pagdeklara sang tao nga maayo siya. Righteous siya. Di ba? Amo nang ginambal nga, He declared us righteous. Amo nang doktrina sang justification. He justified us. Maghapal ka justified as if we have no sin. He declared us righteous before God. Only God can make a man good. Now, the Bible says in Psalms 37, ang aton ginbasa kagay na, verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord. What does it mean that the steps of a good man are ordered by the Lord? Ano ang butsing ganun sini? Number one, the steps of a good man are directed by the Lord. Ano ang butsing ganun niya? When God ordered the steps of a good man, He simply says, God simply is saying that your life and my life as believers are being directed by the Lord. Proverbs 3, di ba? Dumduman nyo na? Proverbs 3, chapter 5, verse 6. So, anong ginambala? Siling niya? Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, when the Bible says in Psalms 37 verse 23 that the steps of a good man are ordered by the Lord, it means to say that your life and my life is being directed by God. He direct. Siya ang naghatag sang tama nga direction, kay may direction nga hindi tama Hindi ba? May direction nga hindi tama. So, only God can direct us into a right path, into a right way. That is why He said, acknowledge Him. The moment you acknowledge Him, Jesus said, or God said, He shall direct thy path. A man becomes good when he receive and put his trust on the Lord Jesus Christ, and then God declared us righteous by believing on Him through salvation. And He said, He direct our path. Okay?
It means not only the steps of a good man are ordered by the Lord, that means to say, God directed. Number 2, the steps of a good man are guided by the Lord. Namin, no? Guided by the Lord. Psalms 48, verse 14. Siling niya, for this God is our God forever and ever. Di ba? Nagapati ka mo sang forever? Ha? Tats, nagapati ka forever? Ka-thumbs up siya. Ariyo, God is our God forever and ever. He will be our what? He will be our guide even unto death. Grabe, no? Naman lang ginalanta ko pala ang ginsaysay pala ni Ma'am Gingging. Nanungod pala kay Pastor David. Grabe mo ang guidance, grabe ang pagplastar pala sa talantalan subong. Tapos i-post ni Noy. Hindi ka makagwanta, makabibi kagid, makatangis kagid. Gabi grabe mo, talangison kami kay amo na bala. Grabe ang Diyos siling ni Pastor, abi mo subong, hindi na ta maghibi kay huubos na subong Pastor, mag-enjoy na kita. Doon may mga jokes siya, video call kami. Strong nga bata. Siling ko ba, grabe no, ang influence, ang grabe ang sang tatay niya sa iya. Ang theology bala ni Pastor David daw, siling na gabi Pastor, actually duhagi kami ni tatay nag-promise sa Ginoo. Every time na kami duha mag-updanay, and I promise it to the Lord nga siling niya pastor doktor siya kuno. Sabi no. Ano yung promise nila sa tatay? Duha sila nga nag-vow sila sa Ginoo. Kita mo, no? The steps of a good man, the steps of a man of God, the steps of a followers of God, not only directed by God, but guided by the Lord. For this God is our God forever and ever. He will be our guide, even unto death. Sabi no? Guide siya. Subong bladamo, nagkalamatay nga mga alagad sa Ginoo. Dito sa Cagayan, si Pastor Paul Balanay, Pastor Dave Sariga, Pastor Pio Dinula, months, Pastor Renil. Grabe, damo pa nga mga pastor. Silang ko ba, roll call gid ang langit subong. Kung sa diin pa ang mga faithful nga mga alagad sa Ginoo nga may kabuhi bala nga nangin ihimplo, nangin maayo, amo pa to ang ginapangkuha sa Ginoo, bet iya na sa Ginoo pagbuot. Not only that the steps of a good man are ordered by the Lord, meaning directed by the Lord, guided by the Lord. Number 3, the steps of a good man are led by the Lord. Psalms 25:5. Lead me in thy trust, David said, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. David said, Lord, lead me in thy truth. You know, I don't know kung ang desire naton subong bilang Kristohanon, bilang mga tumuloo, the same sang ginambal ni David, Lord, lead me in thy truth. Every day nagapangita ka sa kamatuuran. And the only truth that could assure us that pure kind of truth is His Word. Iya pulong. Kaya pulong iya kamatuuran. Jesus Himself is truth. I am the way, the truth,
and the life. In other words, ikaw ako bilang bilang sumulunod ni Kristo Jesus, not only God directed us, guided us, but He is always leading us into a truth. Right? That is why we should always seek truth. Kaya ang kamaturan, ano gani? The truth will what? Will set you free. Kamaturan niya maghatag idya sing kahilwayan. Hindi maghatag sang guilty. Ha? False will give us guilt feeling. Truth give us joy. Ano yung mga biyan? So, to have your steps ordered by the Lord means to be directed, to be guided, and to be led by the Lord. For the Lord to direct your steps, for God to direct us, to guide us, to lead us, there are something we must do. Number one, you must have, or we must have faith and trust in the Lord Jesus Christ. In order that the Lord will guide us, will direct and guide and lead us, we must do number one, we must have faith and trust. Practical kayo ni mga biyan. We must have faith and trust in the Lord Jesus Christ. According to Proverbs gaina, di ba? Proverbs 3, 5, and 6. Number two, we must in prayer daily. We must be in prayer daily. The Bible says in Luke chapter 18, verse 1, man ought always to pray and not to what? And not to faint. How's your prayer life? Kumusta ang aton prayer life, mga biyan? You know, ang COVID, ano ang lesson nga imo na learn through sa COVID? Through sa sitwasyon naton. Ano ang na-lesson? Ano ang ginpa-learn sa Ginoo sa imo, sa akon, sa sining sitwasyon naton nga ginatubang, ang COVID nga ni? Makahambal ka through sining nga sitwasyon, pastor, nangin mapinangamuyoon ako. Because whether we like it or not, may ara gid na ihatag ang Dios nga lesson each of us bilang iya mga followers. Kung ano man nga circumstansya nga may ara kita, krisis nga ginatubang naton through sa sining nga COVID, kadamo na sa mga loved ones naton natapnan kag napatay sini mga abya naton. But one thing that these circumstances, this COVID taught us is to be prayerful. And I hope nga nangin mapinangamuyoon ikaw. Ano ba sa aton bala nga program? Sa program. Gani program naton every morning bala na. Siling ko Lord, ang prayer namon, ang prayer ng Lord kabay pa nga abi mo subong damo-damo ng mga viewers naton, di ba? Ginapang share mo. May gara na gani ka pangayo Bible, wala ko pa matagaan. Friend ni Ron. Na si Ma'am Jonah Pablo. Ma'am, subong live kita, no? Ihatag na kon subong adlaw. Ang Bible mo na ginapangayo. We must be in prayer daily. Man ought always to pray, Luke 18:1, and not to faint. May ara sang tion nga kaluya kay ni bla? May mga tion nga daw luya ikaw spiritually, physically, luya ikaw. Sama mo na Bible Forum na si Pastor David ara, namian gina si Pastor Taglorin nga siya na permitoksoon nga mag-pray in closing nami isang multilingual pa sabi kabalo siya mag-Tagalog, tanan siya English, Bisaya, ano pa gani Bicol bla, Palawinyo, kay naka-work sa Palawan. And I believe that the life of Pastor David, Pastor Renil, serve as a blessing sa aton tanan-tanan. Labi na gid sa Unidos. Daily prayer. 1 Thessalonians 5:17, ano ginambal gani?
Pray without ceasing. Ha? Nubo-nubo nga verse. Pangamuyo nga wala untat. Grabe, no? Daily prayer. Nami, anong promise na ginawa ko? Jeremiah 33:3. Call unto me. Amo na ang iyaya nga line of communication nga wala iya wala bala, hindi siya bala magkambala cellphone bala. The number you dial is incorrect. Amo na yung i-dial mo sa Ginoo when you need Him so much. Call unto Him. Ang ginambala? And I will answer thee. 24/7. If we call unto Him, He will answer us. Ano ginambala? And show thee great and mighty things which thou knowest not. Mga butang nga wala mo pamabalaan. God will answer your prayer. Imagine, no, grabe, no, ang line of communication niya. Hindi na kinahanglan mag-load. Kag maghambal nga out of credit na. He is always available anytime when we call on Him. Number 3, in order that the Lord will guide us or lead us and direct our path, we must, number 1 kayo na, we must have faith and trust. Number 2, we must be in prayer daily. Number 3, we must believe, read, study, meditate, and obey His Word. Psalms 119 verse 133. Diba? Psalms 119 verse 133. The Bible says, order my steps in thy word. In other words, direct me, guide me, lead me. The order, di ba? Meaning, God directed us, He guided us, and He lead us. David said, Lord, direct, guide, lead my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. In other words, if your life and my life is being guided, directed, and led by the Lord, by the power of the Holy Spirit, the dominion of sin has no power in your life and in my life. Muna ganyan ba ni David? And let not any iniquity have dominion over me. In other words, no way sin, ang sala, why ka na power sa akon. Pero pwede siya mag-influence sa imo. Di ba? Why nag-home ang sala sa imo, pero he can influence us anytime. But if our life is being directed and guided and led by God, the dominion of sin over our life has no power at all. Number 4, you must be led and filled with the Holy Spirit in order that the Lord direct, guided, and lead our life. Not only we must have faith and trust in Him, daily prayer, meditating His Word, obeying His Word, we must be led and filled with the Holy Spirit. Romans 8:14. Romans 8:14. Anong inambal niya? For as many as are led by the Spirit of God, they are what? The sons of God. For as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sinabi mo, ang third person in the Trinity, ang Holy Spirit,
ang iyang ministry sa imo ug sa akon bilang tumulo, maga-guide siya, maga-convict siya. Every time nga maghimo ka sa sala, i-convictahon niya ka. Ha? Kung makonsensya ka, di ba? Mag-guilty ka. And then it will lead you to what? To ask forgiveness sa Ginoo. And again, ang Ginoo will give us another chance nga magpadayon dira sa iya. We must be led and filled with the Holy Spirit. That is why kung imo lang taon sa Ephesians chapter 5 verse 18, siling sang Bible, and be not drunk with wine in which is excess, but be filled with the Spirit. Gina-contrast no many times, ginahambal ini ang gina-contrast ang tao that is being drunk with wine compare sa tao that is being filled with the Spirit. Ang gahom sa mula ng Espiritu nga amo na ang nagadominar sa imo kabuhi. Kung ang Espiritu sang ilimnon nga makahulubog magadominar sa kabuhi sa isang katao, hindi na mabalaan kung anong ginambal niya, anong ginawakal niya. Nangin hindi maayo nga sulundan, pero ang tao nga napunan sa mula ng Espiritu, ano ang magagawa sa iya? Mga words or ang iya pangginawi, ang iya kabuhi, maayo nga sulundan. Muna ginamba sa pulong sa Diyos. A life that is being directed and guided and led by the power of the Lord Jesus Christ. We must have faith. We must be in our prayer daily. Ano bagid? We must meditate and obey His word. We must always recognize the power of the Holy Spirit that will lead us in a way nga mangin maayo, mangin sakto nga dalan, no? Now, balik kita verse 24, Psalms 37. Kanami sang verse 23, no? But it must be understood that a good man is not a perfect man. In verse 24, siling niya, though he fall, in other words, many times, may ara kita nga, we might be able to mess up our life. Mahulog kita sa sala, mahulog kita sa pagpagkasala. May mga example sa Bible like David, sino ba? Peter. That is why David, after he fall sa sin, nga naga-commit siya sang sin of adultery. God gave him another chance. After that, God named him David, a man after his own heart. Peter, and di ba si Peter, he denied his Savior, his Master, Jesus Christ. He messed up their life. They messed up their life. They fall into sin and even sometimes deny their master, but God gave them another chance. They ask forgiveness sa Ginoo. Nasa imo mo na, likewise sa imo mo na, kag sa akon bilang tumulo. Amo man ang matabo. If we, may mga tiyon, that is why sa verse 24, may mga tiyon nga gani, mahulog ka, papalayo ka sa iya. Though he fall, this is one thing. God said, he shall not be utterly cast down. Many times we miss up our life, we fall into sin, but God gave us another chance. Many chance. Kangay belas ang isa ka, tag-iya sang flower vase. Pag mahulog, anong ginahin mo? Ang iba na, ginaboy, pero ang iba niya, kung ikaw, ano ka sa imong flower vase tungod kay nami siya, bakal ka sang glue kag super glue kag itapik mo siya. You put it back together again. Same likewise sa kabuhi ni Mognakon. Sometimes we mess up our life, we fall into sin, but God, instead of
making us, or instead of, butangan sang glue, it's the blood of the Lord Jesus Christ that put us back together again. The super glue, the blood of the Lord Jesus Christ and the power of the Holy Spirit be able to put us together again, to make us whole again. And God gave us chance to be faithful sa iya. Amo ning ba sa Bible? Though he fall, he shall not be utterly cast down. For what? For the Lord upholdeth him with his hand. No matter how bad, kasi maghambal ka, tama ka nakadunot sa paglantaw mo sa imong uglingon, tama ka nakalata sa paglantaw mo sa imong uglingon, but God, by the power of His blood and the Holy Spirit, will be able to put us together again and make us whole again and give us chance to serve Him, to be faithful to Him. Continuing to grow. Ang Ginoo gusto niya magpadayon kita nga magtubo sa iya. Diba? A good man, according to this verse, is not a perfect man. Sometimes we fall. But when we fall, God will uphold us. He will uphold us. Anong ginamba niya? With His hand. Amunang ka namin sa Ginoo, hindi madumot ang Diyos. That is why, di ba, kabudlay kung sungguran mo ang Ginoo, no? Nga ang Diyos, wala man nagasunggod sa imo. He sustain you for His grace every day. Nga magpalayo kagid sa Diyos. Nga magpalayo kagid sa iya. That He is good all the time. There are times that we miss up our life, but Jesus said in 1 John 1:9 that He is just and faithful to forgive us our sins, to cleanse us. Amo ng Diyos. My prayer that we will always continue to grow sa Ginoo. Continue to grow sa iya. Because He said, He directed us. He will direct us. He will guide us. He will lead us into the way nga madayaw kag mahimaya siya. Amo man ang promise niya that He will never leave us nor what? Nor forsake us. Hindi gid ya, never ang Diyos mag-forsake sa imo. But many times kung i-question ta ang aton allegiance sa iya. Our theme sa sininga bulan, allegiance, no? Loyalty. Wala question ang loyalty sa Diyos sa imo. Ang questionable sometimes is our loyalty to Him. Kumusta ikaw? Kumusta ako? Kabay pa, napadayon kita magtubo sa Diyos. God wants us to grow. Hindi magtugot ang Diyos nga magpabilin lang kita nga babes as what the Bible describe. He wants us to grow more sa iya. And in such a way, nga ang imo kabuhi, ang akong kabuhi, mangin galamito niya para sa iya kadayawan. Kikamayan. God bless His word. Shall we pray? Father God, thank you sa simple nga hangkat sa imong pulong. I hope nga nangin reminders ini sa amon mga kabuhi. Yes, thank you for your word that reminds us that our steps, our life is being directed and guided and led by the Lord and by the power of the Holy Spirit. Sometimes we fall into sin, but thank you, Lord, that you will always give us a chance. Hindi kami dali-dali or utterly cast down, for you uphold us in your hands. Thank you, Lord. Kabay pa nga padayon kami nga magdangop dira sa imo.
Yes, may mga kauturan kami nga may mga abyan kami sa Ginoo nga naglamig na gid, nagpalayo na sa imo. I hope and I pray that we will use our life as a blessing to them in such a way nga maghatag sang encouragement sa ila. Lord, you want them to put it back into a right track. Puligi sila ang amon mga kauturan nga naglamig dira sa imo. And Lord, ang among handom kag among pangamuyo that this church will be a blessing to others. Thank you for the life of Pastor Renil David. He has been a blessing to this church. Thank you for giving his life to you. Lord, ang amon bala nga pagtamod sa iya kabuhi nangin blessing gid, and even sa akon personally, and continue to bless, Lord, sang iya pamilya, iya mga kabataan, and continue to bless this church as well nga nangin kabahin sa kabuhi ni Pastor Renil. And I pray nga ang mga Kristohanon magpadayon, Lord, dira sa imo until ayhan nga kwaon mo kami kag papaulion mo dira sa imo ginharian. Lord, buligi nga mangin matutom kami dira sa imo, that our life will serve as a catalyst sa sininga community, that such a way nga mga tao diri makadangat man sa pagkilala sa imo. It's because they see Jesus in us. Thank you once again for your word, and help us, Lord, nga ini nga mga pulong mangin amon gabayan sa amon pagkabuhi sa sininaman nga simana. So we bring you all the glory and an honor, for this is our prayer in Jesus' name. Amen. Morning and God bless.
salamat gid sa special number sa family Ambagan. Kinapangabayan tanan sa Butindog at taon-taong dayaw. Dayawon si Dayawon ang Diyos nga may anak kag Espiritu niya mga binuhat nga tanan sa langit kag sa dutaman. Amen. Okay, balik ani kita sa pagpungko kadto sa aton mga announcements. Thank you gid cleaners and flower sponsor Ambagan Jess and family. Next Sunday, nga sponsor naton Ambagan Rudelin. So inform ta lang si Linlin. Nara pa? October nga birthday 17 si Jerry Manalo. Ano si Manalo? Okay. Si Kuan gali, no? Asawa ni Snooki, bana niya sa sila Subungman sa London, no? London. So happy birthday lang Tapos sa October 18 si Snooki man, ba sundanay sinagali. And then Romeo Renier David, si Brother RR, no? Maga-birthday sa 18 man. Sige, magkakanta kita sa ila. Sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the winds go by. Sweeter as the winds go by. Jesus loves you sweet. Sweeter as the winds go Okay, mag-pray kita sa sini nga mga kauturan naton nga sa-ulog sa ila birthday. Father God, salamat nga makapangamuyo kami sang amon mga kauturan nga birthday sa October 17 si Brother Jerry Manalo and si Snooki man sa 18 kag si Engineer RR. Lord, kabay pa nga ikaw remind sa ila nga it is only by your grace nga maka-celebrate sila sa ila mga birthdays. Akong pangamuyo nga kabay pa nga padayon sila nga magdangop sa imo kag padayon sila Ginoo nga magpalapit sa imo kag magsunod sa imo. And Lord, we pray nga buligan mo sila nga it is only by your grace, Lord, nga makasaulog sila kag let them realize sa sina Ginoo nga mga kamaturan. So bilang imo mga kaungaan, nagakalipay kami as they celebrate their birthdays. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Happy birthday sa mga kauturan, Brother Jerry Manalo, Snooki, kag si Engineer RR. Next Sunday, naton nga mga manok simba, amo ni, color purple. Last na niya next Sunday. Tapos may ara resapling. So, ato ni mo on sa into two groups, no? Okay lang man at least allowed naman, pero hindi lang ityapon damo. So tungod kay may grupo man nga kung isa 4 lang, 5, so pwede naman natin i-convene into 2 groups. So next Sunday after sinisa ila, so may resapling lang i-ano lang liwat, no? I-arrange lang liwat ni Ma'am Cherry na ang mga grupo naman into 2 groups, series groups naton. Alright, so muna ang aton nga mga pahibalo kag luyag ta magtamyaw sa aton mga viewers
sa FB Live. Thank you, Gid, for your time. Kag kabay pa ang Ginoo man mag-bless sa inyo. Kag always take care. Kag obey sang IETF protocols. So, hindi lang ta magkampante. Kag sa aton man tanan, reminders man. So, I hope nga sa sini nga simana naman, God will guide us, God will direct us, God will lead us, our life into a life nga mangin kahalamutan at ubangan sa Ginoo. Alright, so wala na tasang iban nga mga announcement. Let's all stand please, kag mag-pray kita sang pagtakop. Let's pray. Father God, again, we would like to praise you tungod kay ang imupulong na saysay naman, kag natun-an naman, kag napamatian, ayhan sa imo mga kaanakan through sa siniamon na live, FB live streaming, and even sa amon personal, no? Face-to-face kali. Yeah. Salamat, Gid, sang tion nga ginhatag mo, and may you dismiss us, Lord, with blessing, and pabalik ka kami sa next Sunday, and even, Lord, sa amon man nga Bible reflection every morning, kag sa amon nga prayer meeting every Wednesday through live streaming sa gihapon. So, Lord, help us, kag ikaw magaprotect sa amon this week, and guide us, and gamita ang kabuhi namon nga mangin ihimplo kag mangin blessing. And Lord, if there is opportunity that you will use our life to witness someone to somebody for the Lord Jesus Christ, tagay kami kayo siyang kaalam ng ligit nun, kag kabay pa kung sino man nga person ang ginatudlo mo nga amon masiran, tagay kami kinuusing courage, Lord, and even love and care and concern for that person. So ginatugyan naman ang sa imo, and we pray, bisan pa man sa amon pagpululi, ikaw magauna sa amon mga tikang, and Lord, as like what we said, or we pray, Ginoong help us and guide us and direct us and lead us into such a way nga ikaw ang madayaw kag mahimaya. So ginabalik ginamon ang tanan nga pagdayaw, pagpasalamat, and now the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with us all, both now and forever. Amen.